समस्त शुभ सकाळ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो आज कौन करिया से नवोदय विद्यालय 2017 कौन करिया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज डिस्कशन करिया। तो प्रथम देखिए आमर कौन ना मानसिक दक्षता। मानसिक दक्षता पर जहाँ भी क्वेश्चन आम कौन करिया ना डिस्कसन करिया। एमती भाव करिया जो कि तुमने थरे कले पुणी थे मैंने तुमको टेंशन रही कि केमी हे कौन हो। तो देख मानसिक दक्षता ये आम देखिया सब क्वेश्चन एमती भाव थी किसी कौन ना किसी बॉक्स अनुसार थी। ये सेमती कौन अच्छी ना चारिटा बॉक्स अच्छी। चारिटा बॉक्स मध्यरु गोटे को तुम अलग जोड़ा थी से अलग को बाछार अच्छे जोड़ा अलग ता सेटा हूँ करेक्ट आंसर। तो चारिटा चित्र मध्यरु प्रथम देखिदि कौन है ना ये जो दुईटा बिंदु अच्छी निर्दिष्ट गोटे चिन्ह माने चिन्ह को टार्गेट कर जोटे देख ये कौन अच्छी ना दुईटा बिंदु अच्छी गोटे त्रिभुज कौन है ना दीटा जाक बिंदु अच्छी। सेहीपरी ये कौन है ना दीटा त्रिभुज गोटे एपटे रहा गोटे एपटे रहा तो दीटा त्रिभुज रहा दीटा त्रिभुज रोचे किंतु तृतीय चित्र 3 नंबर चित्र देख ये गोटे रोचे गोटे त्रिभुज ये गोटे रोचे ये गोटे अलग किए है ना ऑप्शन नंबर केते ऑप्शन नंबर आम 2 कौन है ना अलग हो गला। तो करेक्ट आंसर कौटा हो ना ऑप्शन नंबर 2। से भाव में 2 नंबर को देख 2 नंबर कौन है ना कौन अच्छी ना गोटे बॉक्स मध्य गोटे चतुर्भुज त्रिभुज मध्य अच्छी किंतु देख ये त्रिभुज अच्छी किंतु ता मध्य कौन अच्छी खाली बाड़ीटे अच्छी अच्छी देख पार। तो ये कौन अच्छी ता मध्य कौन से एक चिन्ह जोटा कि संपूर्ण होइछि ये भी संपूर्ण होइछि ये भी संपूर्ण होइछि ताले संपूर्ण हेइनी कोटा ना ऑप्शन नंबर केते ना 2। ताले करेक्ट आंसर कोटा हो ना ऑप्शन नंबर 2। से भाव में 3 नंबर क्वेश्चन को देख 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहछि बोले आमर ये कौन देला गोटे मिशाण गुणन ये कौन देला ना गोटे 0 देला एठी शेषमान चिन्ह देला। तो यही चिन्ह गुड़ा पुणी सेकेंड चित्र को चलो ये कौन देला ना ये देला गुणन ये मिशाण बदल कौन त्रिभुज आउ कौन देला ना गोलाकार चिन्ह गोटे देला अलग जोटा अच्छे से जिनस गुड़ा को देख है अलग ताले एठी मध्य से गुणन एठी मध्य सॉरी से मिशाण आउ 0 देला एठी मध्य से मिशाण आउ 0 देला किंतु अलग कोड़ा है ना एठी देख गोटे त्रिभुज आउ गोलाकार दे देछि जो मिशाण बदल ये कौन देदेला ना त्रिभुज देदेला अलग कोटा हो गला ना ऑप्शन नंबर केते ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 कौन हो गला ना अलग हो जाइथारो ऑप्शन नंबर 2 होची तार उत्तर संपूर्ण भाव में ठीक उत्तर 2 नंबर हो गला। ताले से भाव में 4 नंबर क्वेश्चन को देख 4 नंबर क्वेश्चन ने हमर कौन है ना देख ये तार जो बॉक्सटा कोड लगी पछरे लगी बॉक्सटा कौटी लगी ना बॉक्सटा पछरे लगी यही तार बॉक्सटा किंतु कौटी लगे ना आगरे लगिला ये तार बॉक्सटा पछरे लगी ये तार पछरे लगी ताले पछरे लगिला कार कार ये सब पछरे लगिला किंतु ये तार ऑप्शन नंबर 2 कौन है ना तार आगरे लगिला ताले अलग कोटा हो गला ना ऑप्शन नंबर 2 अलग हो गला से तार संपूर्ण ठीक उत्तर है 2 नंबर तार करेक्ट आंसर। से भाव में 5 नंबर क्वेश्चन को देख पिले 5 नंबर क्वेश्चन कौन है ना सेमती देख ये माने जो वर्ग चित्र मध्य कौन अच्छी ना वर्ग चित्र रहा है सब गुड़ा वर्ग चित्र रहा ये कौन है ना त्रिभुज भितर त्रिभुज रहा ये त्रिभुज मध्य त्रिभुज रहा ये रहा त्रिभुज मध्य त्रिभुज जार भितर सी ही रहा किंतु देख 4 नंबर चित्र कौन है ना 4 नंबर चित्र कौन गोलाकार मध्य त्रिभुज रही जाऊँगी जोटि कि गोलाकार मध्य गोलाकार होगा कथा कि गोलाकार हो ना ताले केते हला ना ऑप्शन नंबर 4 रे तो करेक्ट
करेक्ट आंसर केते ना ऑप्शन नंबर 4। पिलाने मु भावजी तुमको बुझी हो तो देखो से भाव में कौन है ना ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन को देख 6 नंबर क्वेश्चन कौन ना यही चित्र परी ये चारिटा मध्य गोटे मध्य चित्र रही तुमको से चित्रटा को बाछिबार अच्छी जो चित्रटा ठीक हे से ऑप्शन रे जाइए तुम मैंने कौन कर ना गोल भर है देख ये सब कन्फ्यूजन करेगा से ध्यान देथु ये देख प्रथम कौन है ना आमर ये कौन है यपटे देख यपटे गोटे बाड़ी अच्छी देख पार्छ ये चित्र रे यपटे गोटे बाड़ी अच्छी तापर एपटे रहा एपटे रहा एपटे रहा ये भाव में आमर चित्र रही है देखिए प्रथम चित्र से हो कि ना होनी कौन पाई ना देख एपटे प्रथम रहा फास्ट रहा एपटे पुणी एपटे रहा किंतु आमर ये सेमती किसी ना अच्छी कि सेमती किसी ना ये आमर यहाँ भूल हो देख प्रथम चित्र कौन है ना ये प्रथम एपटे चिन्हटा बाहर लांगलटा करे बाहर ना डाण पटे बाहर से ये आमर हेनी कहीं आम लांगलटा बाँ पटे दरकार ताले 4 नंबर चित्र देख 4 नंबर चित्र कौन पाई हेबनी कहीं तले तार दीटा एक लांगल बाहर से यहाँ हम ना ताले आंसर कोटा हो ना ऑप्शन नंबर 3 तार करेक्ट आंसर हो आंसर नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर। से भाव में देख 7 नंबर देख बोले 7 नंबर बुझी हो समस्त देख 7 नंबर चित्र को देख प्रथम कौन है ना तुम गोटे किसी निर्दिष्ट जिनस को माने गुले है त्रिभुज है ये जिनस गुड़ा को टार्गेट करिए प्रथम देख 7 नंबर कौन है ना ऊपर धला चिन्ह अच्छी मझे कौन अच्छी ना कला गुलेटे अच्छी ऊपर धला गुले मझे कला गुले देख कौ चित्र प्रथम ऊपर धला तले कला गुले अच्छी देख ये प्रथम चित्र ना सेकेंड भी ना देख ये 3 नंबर चित्र अच्छी किंतु ता मध्य कौन अच्छी ना एमती किसी बाड़ी अच्छी कि ये बाड़ी अच्छी कि ना से सेमती किसी बाड़ी ना ताले यहाँ हेनी यहाँ 3 नंबर हेनी केते नंबर हो ना 4 नंबर तार करेक्ट आंसर केते ना 4 नंबर तार करेक्ट आंसर हो से भाव में देख केते नंबर आ ना 8 नंबर चित्र को तुम देखला मात्र जापर कहीं बहुत सिंपल ये अच्छी देख कौन है प्रथम कौन है रे ना गोटे जहाँ भी हो आपोल हो कि जहाँ भी हो गोटे चिन्हटे अच्छी तो कहीं आम जापारे एगुड़ा 3टा एक कौटा हेनी तेल आंसर कौटा हम ना ऑप्शन नंबर 3 तार करेक्ट आंसर हो से देख 9 नंबर क्वेश्चन देख कौन कहला ना गछ बढ़िया गोटे देला गछटा अच्छी गछटा कौड़े नुई गछटा बाँ को नुई माने बाँ कोण को जाइए कोण को जाइए देख से कोण को केते पुणी केतेटा बाड़ी बाहर तार 1 2 3 3 3 6टा अच्छी है ये हेनी आमर प्रथमटा हेनी तृतीयटा हेनी कहीं से एपटे नुईला आम दरकार थी कौटे यपटे बाँ कोण को दरकार थी यपटे दरकार थी किंतु यहाँ हेनी प्रथम हेनी तृतीय हेनी 4 नंबरटा कौन है ना 7टा तार हो जाए देख ये जो गछ भाया केतटा हो जाए ना 7टा से 4 नंबरटा भी हेनी ताले करेक्ट आंसर कोटा हो ना ऑप्शन नंबर के ना 2टा तार करेक्ट आंसर हो कहीं ये 6टा अच्छी आ बाँ को नुई है पिले देख 10 नंबर क्वेश्चन को देख 10 नंबर क्वेश्चन कौन है ना देख तीर को ध्यान दियो तीर को आउ जो मझे बाड़ी अच्छी मझे कौन कौन अच्छी 2टा चिन्ह अच्छी गोटे है तीर आ गोटे मझे बाड़ी गुड़ा अच्छी आई जो बाड़ीटा कौ कोण को अच्छी ना डाहाण पट कोण को अच्छी डाहाण पट कोण को रही तो सेमती देख ये कौटी अच्छी कौ नंबर ऑप्शन देख ये चिन्हटा कौटी अच्छी ना फास्ट रे तो हेनी कहीं तार बाड़ीटा ऊपर रहा कथा ये तले रही जाऊँगी से हेनी कौटा हेनी ना 1 नंबरटा हेनी ताले 2 नंबरटा हेनी कहीं मझे कौन सी तीर ना 2टा भी हेनी 3 नंबरटा देख 3 नंबर सेमती किसी 3 नंबरटा हम 4 नंबरटा कहीं हेनी ना मझे तार तीर ना कि देख ये तीर अच्छी ऊपर बाड़ी अच्छी ताले केते ऑप्शन नंबर 3 तार करेक्ट आंसर हो ये देख प्रथम तापर नेक्स्ट आसला केते नंबर
ନା 11 ନମ୍ବର। ଏଇ 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖ, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିବ ନା ଏଇ କୋଣଟା ତୁମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଥିବ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଣ କ'ଣ କରିବ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଏଇ କୋଣ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଦେଇଥିବ। ଖାଲି ଏଇ ଘରଟା ତୁମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ବାଛିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୀରଟା କେଉଁଠି ଯାଇଛି ନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଘରର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ତୀରଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଘରର ବି ଭିତରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି 2ଟା ଚିହ୍ନ। ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ତୀରଟା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେବନି, କାଟିଦେବ। ଯେଉଁଟା ହେବନି ତାକୁ ପ୍ରଥମ କାଟିଦେବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ରେ? ତ୍ରିଭୁଜର ଧାରେ ଧାରେ ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର ପଛରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ? 4ଟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଖ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ପତଳା ଅଛି କି ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପର ଭାଗଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ଫାଙ୍କା। ତ ଦେଖ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଚିତ୍ରଟାକୁ ପୁରା କାଟିଦେବ, ତାକୁ ମିଶାଇଦେବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଚିତ୍ରଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଲା, କ'ଣ ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମିଳେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମିତି ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଦେଖ, ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁଲେଇ। ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଏଇ ଦେଖ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା 4 କୋଣିଆ ଅଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ଗୋଲେଇ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତାର ନା 4 କୋଣିଆଟେ ଅଛି, ଛୋଟ 4 କୋଣିଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଦରକାର। ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖ ଏଇପଟେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରସ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଏପଟେ ଏଇ ଗୁଲେଇଟା ସେପଟେ ଗଲା, ଏଇ 4 କୋଣିଆଟା ଏପଟେ ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 4 କୋଣିଆଟା ସେପଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଗୁଲେଇଟା ଏପଟକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣ କରନ୍ତିନି, ମାନେ ସେଇ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 4 କୋଣିଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆମ 4 କୋଣିଆ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇ ଗୁଲେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ନା ତାର ଗୋଟେ ଗୁଲେଇ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ହେବନି। ହେଲା, 4 କୋଣିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେବନି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଗଲା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ନା 13 ନମ୍ବର। ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ସେମିତି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଦେଲ, କେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଦେଖିଦିଅ। ତ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେବ? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୁଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ କଳା ଅଛି। ସେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ କଳା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବାଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ପୁରା ବାଡ଼ିଟେ ରହିଛି, ପୁରା ବାଡ଼ିଟେ ରହିଛି ନା। ସେମିତି ପୁରା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଟିଯିବ ସେଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1 ନମ୍ବର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର କେମିତି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ବକ୍ସଟା ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଘର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଘର ସମାନ ଥିବ, ସମାନ କରୁଛି। ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଘର ଗୋଟେ ଥିବ, ଘରର ଏଇ ଦୁଇଟା ଘର କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ଘର ବି କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ହେବ, ତଳ 2ଟା ଘର ବି ତା ଅନୁସାରେ ସମାନ ହେବ। ଏଠି ହେଇଛି ସେମିତି। ଦେଖ ଏଇ ଘର ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ଘର ସେମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ଯେମିତି ହେବ ଆମର ଏଇ ଘରଟା ବି ସେମିତି ହେବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ତଳ ଘର 2ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାନ ହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଳ ଘର 2ଟା ବି ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେମିତି ସମାନ ଘର ବାଲା କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘରଟା ଭଳିଆ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ସେମିତି ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ନା ଏଇଟା ହେବ କି? ଦେଖ ତାର ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। ମଝିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା। ଦେଖ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନରେ ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ତ୍ରିଭୁଜଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ବଡ଼ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲେ
आमर केते ना ऑप्शन ना 15 नंबर क्वेश्चन को देख 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना मझे जो गोटे गोटे छोट चिन्हटे अच्छी ताकू टार्गेट कर मैं गोटे गछ गुड़ा अच्छी ताकू टार्गेट कर से कौड़े जाइए ना भितर को जाइए आम जोड़ी देवा कौड़े को जोड़िया ना भितर को जोड़िया है से देख भितर को गला भाया गोटे देख तीरटा कौड़े जाइए ना भितर को जाइए तीरटा भितर को गला कौटे अच्छी ना 1 नंबर अच्छी कि ना कहीं से बाहर को आसपटे बाहर को बाहर ये मत भितर को जाइए एटा ठीक अच्छे 2 नंबर ठीक अच्छे ताल 3 नंबर हेनी कहीं देख तार येटा आमर कौटी दरकार यही पट चिन्हटा माने जो तलपट चिन्हटा दरकार यहीटा दरकार है किंतु ये कला कौटा ना ये ऊपर पटटा कला ताले 3 नंबर हेनी से 4 नंबरटा आमर हेनी ताले हो कौटा ना ऑप्शन नंबर 2 तार करेक्ट आंसर हो से भाव देख नेक्स्ट आसला आमर गोटे देख तार क्रम अनुसार ये चली देख गोटे प्रथम गोटे संपूर्ण पिठाटे थिला तापर कौन कला ना बिलेई ताको अधा खाईदेला तापर जो नेक्स्ट चित्र गला कौन है तार यहाँ अधा खाईगला नेक्स्ट चित्र जो गला कौन है ना आउ गोटे बिलेई आसला ता अधा खाईदेला तापर नेक्स्ट जो आउ गोटे जीव ता छुआ बिलेई छुआ ताले से चित्र केते रहिबो एटे पूरा थिला एटे अधा है एटी तार अधा है एटी तार अधा हम कौन हम रे अधा अधा कमी 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 जाउछि है ताले एठी मध्य कौन हो ना कौ चित्र हम 2 नंबरटा हेनी 3 नंबर हेनी 4 नंबर हेनी कहीं यहाँ जहाँ यहाँ सामान हो जाऊँगी ना से 4 नंबरटा हेनी ताले हम कौटा ना सब कटिगला जोटा रहीगला से हम ताले 1 नंबरटा आमर तार करेक्ट आंसर कौटा हो ना 1 नंबर तार करेक्ट आंसर हो 1 नंबरटा करेक्ट आंसर हो सेमती भाव देख रे आमर केते नंबर ना 17 नंबर देख 17 नंबर ध्यान दियो 17 नंबर आमर कौन है ना प्रथम ये जो छोट छोट चिन्ह गुड़ा को ध्यान दब प्रथम कौन है ना प्रथम गोटे गोल है 1 है सेकेंड जो गला 2 है जो तृतीय मान 3 नंबर चित्र गला कौन है 3 है 4 नंबर गले कौन हम 4 हम ताले देख कौ चित्र 4 अच्छी प्रथम ना द्वितीय ना चतुर्थ ना ताले केते ऑप्शन नंबर केते ऑप्शन नंबर 3 आमर कौन है ना करेक्ट आंसर है से भाव में देख 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कौन है ना ये गोटे गछटे बाहरी छोट गछटे बाहरला ये तार गोटे पत्र बाहरला ये 2टा पत्र है ये केतटा पत्र हम रे 3टा पत्र हम देख 3टा पत्र रौटे 3टा हम ये गोटे 3टा अच्छी आईटी गोटे 3टा अच्छी ताले ये 2टा कटिगला से 2टा सीना अच्छी प्रथम ये तो भूल हो बार माने सावधान ध्यान देख ये भूल हो ना कौन पाई ना पत्रटा प्रथम कौटे बाहरला ना डाहाण पटे बाहरला कौटे बाहर डाहाण राइट साइड बाहरला डाहाण पटे है ताले ये सेकेंड जो चित्र 3टा बाहर तार एपटे कौन अच्छी ना बाँ को देख प्रथमटा अच्छी आमर बाँ को हम ना कहीं प्रथम बाहर थिला कौटे फास्ट देख ये देखी दे गछ गोटे बाहरला है प्रथम यहीपटे बाहरला तापर एपटे बाहरला पुणी एपटे बाहर है यही तार नियम ताले प्रथम कौन बाहरला ना ये पटे बाहर कौटे बाहर ना डाहाण पटे बाहर डाहाण पटे बाहर केते ऑप्शन नंबर 2 तार करेक्ट आंसर है चिंता भाव देख 19 नंबर चित्र को देख 19 नंबर चित्र रे देख ये आमर केतटा भांग पड़ी ये गोटे भांग 2टा 3टा ये 3टा भांग पड़ला ये केतटा 1 2 3 4 केतटा ये है 4टा 1 2 3 4 5 ये केतटा ना 5टा ये केतटा हम ना आमर 6टा हम 5 अच्छी 3 4 5 6 क्रम अनुसार चलती है 6टा हम 26टा हम ये तो बेसी हो जाऊँगी यहाँ हेनी ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हो जाऊँगी ये हेनी ये 3 नंबर हेनी ताले बचीगला कौटा ना ऑप्शन नंबर 4 तार करेक्ट आंसर हो के ना ऑप्शन नंबर 4 तार करेक्ट आंसर हो से देख यही चित्र को ध्यान दियो ये बहुत सिंपल जिनस तुम ये जमा भूल करनी है यहाँ ही तुमको सिलेक्शन करदेव है ये चित्र ही तुम सिलेक्शन होबार संभावना बढ़ीज से तुमने ये चित्र कौन से भूल कर ना देख बोले केते ये केतटा पाखुड़ा अच्छी कहला देखिए केतटा पाखुड़ा अच्छी सर कह 1 2 3 4 5 केतटा पाखुड़ा 5टा
ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ କେତେଟା ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି 1 2 3 4 କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଯିବ 1 2 3 କ'ଣ ହେଲା ରେ 1 1 ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି 5 ହେଲା ତାପରେ 4 ହେଲା ତାପରେ 3 ହେଲା ତାପରେ କେତେ ହେବ ରେ 2 ହେବ ସାର 2 ହେବ। ତାହେଲେ 2ରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପାଖୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ ନାହିଁ ଏଠି 4ଟା ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି 4ଟା ବି ହେବନି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ସମାନତା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ରେ ସାର୍ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇପଟେ ନଇଛି ଏଇଟା ଏଇପଟେ ନଇଛି ଏ କ'ଣ ଡେରା ଡେରି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଲଦା ଲଦି ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଲଦି ଦେବା ଆମେ ବି ଏଇ ଦୁଇଟା ତାର ଏଇ ଦୁଇଟା ତୀର ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ନିଆଁଟା କେଉଁଟେ ବାହାରିଛି ଡାହାଣକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏପଟେ କେଉଁଟେ ଯିବ ବାଁକୁ ଯିବ ତୀରଟା କେଉଁଟେ ଯିବ ନା ବାଁକୁ ଯିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଲଦି ଦିଅ ବାଁକୁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକଟା ହେବନି ସାର୍ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାଁକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା 3ଟା ବି ସାର୍ ହେବନି କାହିଁକିନା ସାର୍ ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ବି ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏ ଦୁଇଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନା ତାଙ୍କ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ତାର କ'ଣ ହେଲା ରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି 3ଟା ଚିହ୍ନ ଥିଲା କେତେଟା ଚିହ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟା ବାଡ଼ି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କେତେଟା ବାଡ଼ି 4ଟା ବାଡ଼ି। ତାହେଲେ ସେମିତି ଘରଟାରେ କେତେଟା ବାଡ଼ି ଅଛି 1 2 3 4 5 କେତେଟା 5ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହେବ ରେ କହିଲ ଦେଖି ଏଠି କେତେଟା ହେବ କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ଥିଲା 4ଟା ଥିଲା 5ଟା ଏଠି କେତେଟା ହେବ 6ଟା ହେବ। ଦେଖ କେଉଁ ଘରେ 6ଟା ଅଛି ଏଠି 1 2 3 4 5 ଏଠି ହେଉଛି କି ରେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହେବନି କାହିଁକିନା ସାର୍ 5ଟା ଅଛି 4ଟା ଅଛି ହେବନି ଏଇଟା ସାର୍ ବେଶୀ ଅଛି ଏଇଟା ହେବନି ଏଇଟା ସାର୍ କମିଯାଇଛି ଏଇଟା ହେବନି ତାହେଲେ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାର କ'ଣ କଲା ରେ ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଖସିଗଲା ତାର ଦାନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିହ୍ନକୁ ଯିବ କ'ଣ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଦାନ୍ତଟା ଖସିବ ନା ଏଇପଟେ ତାର ବାଁ ଦାନ୍ତଟା ଖସିଛି ନା ଡାହାଣ ଦାନ୍ତ ତାର ଡାହାଣ ଦାନ୍ତ ଖସିବ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ 1 ନମ୍ବର ହେବନି କାହିଁକିନା ତାର ଉପର ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେବନି କାହିଁକିନା ତାର ଏଇ ବାଁ ପଟ ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା 4 ନମ୍ବରଟା ବି ହେବନି ତାହେଲେ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଏଠି ଯେମିତି ଏଇ ତାର ଦାନ୍ତର ବାଁ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ଦାନ୍ତ ଖସିବ ତାର 2 ନମ୍ବରଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ 2 ନମ୍ବରଟା। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଗଲା ଚାରିକୋଣିଆଟା ବାହାରକୁ ହେଇଗଲା ସାର୍ କହିବା ସାର୍ ଚାରିକୋଣିଆ ବାହାରକୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏ କ'ଣ ହେଲା ସେମିତି କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ବାହାରେ ସେ ଚାରିକୋଣିଆଟାକୁ ବାହାରକୁ କରିଦେବା ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭିତରେ ସାର୍ କଲର୍ ଦେବାନି କାହିଁକିନା ସାର୍ ଏଠି ବା କଲର୍ ଦିଆ ହେଇନି ସାର୍ ଆମେ ବି କଲର୍ ଦେବାନି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ବାହାରେ ଥିବ ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ 2 ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ କ'ଣ କଳା କଳା ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଳା ଚିହ୍ନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଠି କଳା ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇନି ହେଲା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା। ଦେଖ ସେମିତି ଗୋଟେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଡ଼ି ହେଇଗଲା କେଉଁଟେ ମୁଡ଼ିଲା ନା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ିଲା କେଉଁଟେ ଗଲା ଉପରକୁ ମାନେ ଡାହାଣ ପଟ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଏଇପଟେ ଏମିତି ଘୁରୁଛି ରୋଟେଟ୍ ମାନେ ବେଡ଼ା ବେଡ଼ା ଘୁରିବ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଏଠି ଘରଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଥିଲା ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ମୋଡ଼ିବା କେଉଁଟେ ଉପରକୁ କରିଦେବା ସାର୍ ଉପରକୁ କରିଦେଲେ ଉପରକୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ଉପରକୁ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଏଠି ତା ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବା ସାର୍ ହଁ ଲଗେଇଦେଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସାର୍ କଲର୍ ସାର୍ ଏଠି ଏମିତି ସାର୍ କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପର ଆଡ଼େ କଲର୍ ଦେଇଛି ସାର୍ ଆମେ ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି କାହିଁକିନା ତାର ତଳେ କଲର୍ ଅଛି ହେଲା ଆମର ଦରକାର କେଉଁଠି କଲର୍ ନା ଉପରେ ଦରକାର କେଉଁଠିରେ ତାର ଯେହେତୁ ଉପରେ କରାହେଇଛି ଏହା ଯେହେତୁ ଉପରେ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଦରକାର କେଉଁଟା ଦରକାର ନା ଉପରେ ଦରକାର ଉପରେ କଲର୍ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଅଛି କେତେ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ଦେଖ ବହୁତ କମ୍ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଟିକେ ଅଧିକ କଲର୍ ଥିବାରୁ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ଟା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ପିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ
26 नंबर क्वेश्चन देख ये अधा चिन्हटा अच्छी तार कौन करार अच्छी ना ये जो गैपटा अच्छी से गैपटा को पूरा करार अच्छी ताले ये जोड़ा थी जोड़ीदेव प्रथम कौन कर ना से चिन्हटा जोड़ीदेव जमी ये कौन कली ना प्रथम जोड़ीदेली कौन कली ना जोड़ीदेली जोड़ीदेला भितर देख गोटे चिन्हटा क्रिएट हो चिन्हटे बनु से चिन्हटा कौटी अच्छी देख 2 नंबर ना 3 नंबर सार ना कहीं ये तो बाड़ी भिड़ा तार भितर अच्छी ना से कौटी भी ना सार एटे हेनी कहीं तार मझे ये अच्छी ये तीर भाया अच्छी मझीटा देख तीर भाया अच्छी ताले ऑप्शन केते हे रे बोले ऑप्शन नंबर 1टा तार करेक्ट आंसर हो है से देख 27 नंबर क्वेश्चन देख 27 नंबर कौटा हम ना ये जोड़ीदेव प्रथमटा जोड़ीदेव ताले जोड़ीदेला कौटा हूँ आमर ना 2 नंबरटा तो जमा हेनी 3 नंबरटा भी जमा हेनी 4 नंबर भी हेनी ताले कौटा हम 1 नंबरटा तार करेक्ट आंसर हम कौटारे 1 नंबरटा तार करेक्ट आंसर हम से देख 27 आम 28 नंबर क्वेश्चन कौटा हम 28 नंबर क्वेश्चन कौटा हम ना जोड़ीदेव प्रथम कौन कर जोड़ीदेव जोड़ीदेला कौटा हम 1 नंबर हेनी 2 नंबर हेनी 4 नंबर हेनी ताले हम कौटा 3 नंबर तार करेक्ट आंसर हम है ताले से 29 नंबर देख 29 नंबर देख यहाँ हम कि देख भितर गोटे चिन्हटा अच्छी ताको ध्यान दे भितर छोट छोट जिनस को ध्यान दौ कौन कल ना प्रथम घर बनईदेल भितर गोटे चिन्हटा अच्छी ताको ध्यान दौ कौन अच्छी ना एमती तलक अच्छी ताले यहाँ हम कि ना चिन्हटा आम तलक आमती आसो ना ताले यहाँ हेनी यहाँ हम कि देख यहीटा एपटे जावार थी आमको कि एपटे जाऊँगी से 4 नंबर हेनी ताले हम कौटा ना 2 नंबरटा करेक्ट आंसर हो कहीं तलक आसी एपट को जाइए से 2 नंबर आंसर करेक्ट हो से भाव में देख 30 नंबर क्वेश्चन को देख कौन है ना ताको जोड़ीदेव प्रथम जोड़ीदेला कौन हम कौटा हम आंसर ना 2 नंबर हेनी 3 नंबर हेनी 4 नंबर हेनी तो हम कौटा ना 1 नंबरटा तार करेक्ट आंसर हो 1 नंबरटा कौन हम ना करेक्ट आंसर हो सेमती भाव में देख 41 नंबर देख ध्यान देके देख 41 नंबर आमर आज 40टा क्वेश्चन कंप्लीट हो गलानी समस्ते चैनल को कौन करें ना सब्सक्राइब कर दियो आउ कौन बेल आइकन को समस्ते दबाई दियो हेले कौन हम ना समस्त जहाँ नोटिस आसो तुम्हें पाइपर ये भाव में कौन करें आम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कसन करवा भल भाव में प्रैक्टिस करवा तुम जो डिसेम्बर जनवरी जो परीक्षा अच्छी तुम्हें भलसे कर है आ कौन कर ना फ्री रे गोटे स्कूल जाकि भल स्कूल पाठ पढ़ बापा माँर ना रोशन कर है देख आज आम कौन करें ना 41 नंबर करा 41 नंबर चित्र गोटे बड़ चित्रटा अच्छी ये से चिन्ह ना ये 3 नंबर से चिन्ह ना 4 नंबर ना ताला रहा के ना ऑप्शन नंबर 2 रे कौन है से चिन्हटा रोचे ताला करेक्ट नंबर कौटा होगा ना 2 नंबर तार करेक्ट आंसर होगा से भाव में देख 42 नंबर देख 42 नंबर कौटा हम ना प्रथम गोटे बड़ घर अच्छे 41 कौन है ना 42 नंबर 42 छोट छोट त्रिभुज 2टा अच्छी तार बड़ त्रिभुज अच्छी कि छोटा ना से 1 नंबरटा हेनी 2 नंबर 3 नंबर देख है देख ऑप्शन नंबर 2 और 3 मध्य कन्फ्यूजन अच्छी देख कौन है ना ये चिन्ह को देख ध्यान भल भाव देख त्रिभुज गुड़ा पूरा कौन है सेम टू सेम बांटिक अच्छी है किंतु ये देख चिन्ह गुड़े कौन है त्रिभुज गोटे बड़ टी छोट अच्छी ताले कौन टी बड़ टी छोट अच्छी ताले केते नंबर हो आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 तार करेक्ट आंसर हो 43 नंबर देख 43 देख 2टा बड़ चिन्ह अच्छी छोट आ गए छोट त्रिभुजटा अच्छी ये बड़ अच्छी 2टा छोट गोटे त्रिभुज आ गए ये अच्छी ताले करेक्ट आंसर आम जानीगले प्रथम देखु देखु ना ऑप्शन नंबर 1 आम करेक्ट आंसर हो हेनी यहाँ हेनी यहाँ हेनी ताले करेक्ट आंसर कौटा होगा ऑप्शन नंबर केते ना 1 आम करेक्ट आंसर होगा सेमती भाव में देख 44 नंबर क्वेश्चन को देख कौन है ना गोटे त्रिभुज अच्छी छोट छोट त्रिभुज 3टा अच्छा देख यहाँ हेनी कहीं देख तार त्रिभुज गुड़ा देखले जना पड़े हेनी ये 4 नंबर हेनी
3 नंबर ମଧ୍ୟ ଦେଖ ହେବନି କାହିଁକିନା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେତେ 44ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 2ଟା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ସାର୍ 45 ନମ୍ବର କେମିତି ହେବ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା। ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଠି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଛି କେଉଁଠି ନା 3 ନମ୍ବରରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଜାଣିଗଲେ କେତେରେ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ନା 46 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। 46 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଏଇ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ 4ଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୁଚିକି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଘର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ରହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ବାହାର କରୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚିହ୍ନଟା ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଲୁଚିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଖୋଜିବା କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ ଅଛି କି ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ଦେଖ ତୃତୀୟରେ ଅଛି କି ବାଡ଼ିଟେ ହେଲା, ବାଡ଼ିଟେ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଦେଖ ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। এই ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ, ଯଦି କିଏ ବି ଜାଣିଛ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ହେଲା। ଦେଖ 47 ନମ୍ବର 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ କେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା କେ ଟାଇପ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କେ ଟାଇପ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ରେ, ଏଠି କେ ଭଳିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ତା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବନି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ସେମିତି କେ ଭଳିଆ କିଛି ଅଛି କି ରେ, ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। 4 ନମ୍ବରଟା ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ହେବ କେଉଁଟା ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, କେ ଭଳିଆ ଅଛି ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 2ଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଚିହ୍ନଟା କେଉଁଠି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଅଛି କି 1 ନମ୍ବରରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖ ଆମର ଅଛି କେତେ, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ରେ, ହେଲା ମିଳିଗଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଯିବ ଗଲା ଗଲା ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ତ ଆମର ଅଛି ନା, ଆମର କେତେ ମିଳିଗଲା, କେତେ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା, କେତେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ମିଳିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଲା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଆମର 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଲୁଚିକି ଅଛି ସେଇଠି ତା ଘର ଆଉ ନାଇଁ କି ଲୁଚିକି ରହିଲା। ସେମିତି ଦେଖ 49 ନମ୍ବର 49 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ନା ମଧ୍ୟରେ ଟି ଭଳିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଟି ଭଳିଆ, କେଉଁଠି ଅଛି ଟି ଭଳିଆ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଟିଟା କେମିତି ନା ଟିକେ ପତଳା ଟି ହେଲା। ଆଉ ତ ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ, ତାର କୌଣସି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଅଛି କି ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଠି ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଅଛି କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଅଛି କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଠି ବାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେବନି, ଏଠି ବାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଏଠି ବାଡ଼ି ମାନେ ଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 3ଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ବାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଠି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ନା 3ଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ 50 ନମ୍ବର, ଆଜି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପତାକା ଭଳିଆ ଅଛି, ପତାକା ଭଳିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ହେବ ଦେଖ, କେଉଁଠି ଅଛି ଆସିଲା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେବ କି 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲ, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲ, ହଁ ଦେଖ ଆମର ଦେଖ ଏଇ ଟିଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁରା ଅଛି, ପୁରା ଅଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି କି, ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜ ହିଁ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ବାଡ଼ିଟା ଯାଉନି ସେପଟେ। ଦେଖ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି କି ଏପଟେ ଯାଉନି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଟିଯିବ, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଠି ସେମିତି ବାଡ଼ି ହିଁ ଆସୁନି ଏପଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 3ଟା ବି ହେବନି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ବି ହେଉନି। ତାହେଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁଟା ନା 2। ତାହେଲେ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ମାନସିକ ଦେଖେଇଦା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖ, ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାର ବାର ସେମିତି ତୁମକୁ
टेंशन ना पड़ोनी एवं यू ही तुम मार्क उठे पार 50 मार्क से भल भाव चित्र मानसिक दक्षता को पढ़। तो आज ये समस्त को जय जगन्नाथ। चैनल को समस्ते कौन सब्सक्राइब कर दियो आ बेल आइकन को दबाई दियो। जय जगन्नाथ। नमस्ते।